Ayun o, bulig o. Yun na guys. Headshot. 1-0. Panis. Dale, dale. Uhuy. Dale na to. Fish on. Manyaman eh. Kaya pang kayi. Di kada sentado minuto. Ayun, nakakatawa yun. Dale. Dale. Naku, baka sumabit. Yun lang, sabit. Yun. Nice. Nakawala ata. Hindi. Dale, dale. Litaw nguso eh. Yun oh. Yun oh. Fresh na fresh. Yun oh. Oh, wait lang, wait lang. Yun oh. Fresh na fresh oh. Pishan. Headshot na naman boy. Pwede na. Kid, brother. Aray ko. Yeah. Shot by Manunugak. Yes, I. Let's go. Tinamaan. Tinamaan. Sapol. Yeah. Fish on again. Di naramdaman ng isda. Dire-diretso siya. Nako. Baon. Lakas. Yan. Save. Yes, sir. Hihi. Tanis. Good size. Para ka namingwit. Para ka namingwit. Oh. Good size. Kainaman na naman yan, guys. Shoutout pala sa may-ari ng fish pan na to. Pwede na pong harvestin yung mga hinulog yung tilapia din sa fish pan nyo. Good size na po. Masarap yung pakain yung feeds. Yun, sa pool na yan. Snakehead. Huwag sanang sasabit. Yun. Yeah. Yun oh. Lumalagusaw. Yun oh. Headshot. Kuha ko lalagyan. Ahon mo muna. Woohoo! Yes, ay. Snakehead. Woohoo! Nakachamba kami ng spot. Safe. Wait lang. Huwag mo persahin. Baka mapunit pa yan sa isda, oys. Napitan mo kaya. Sabit pa, min. Sabit pa, guys. Yan. Yun na, guys. Snakehead na to. Yes! Yeah! Palit! Snakehead! Shot by Manunugak. Headshot, guys, oh. Yeah! Snakehead! Tapos ito ba iba natin yung huli, guys, oh. Yeah! Shot by Manunugak. Panis! Ano? Dale! Fish on! Fish on again! Yeah! Fish on! Panis! Let's go, guys! Let's go! Fish on na naman, mga kapatid! Taba, ganda kuis! Good size na good size! Dalawa yan eh. Kailalim yung isa. Good size to, guys, oh. Yes, ay. Sampalok. Isang palok ko. Sigang mueka. Sarap. Ayun, guys. Di ko na video yung pagputok. Inabo lang. Pero sa pool. Yan. Fish on again. Yeah. Sayang hindi ko na video yung pagputok. Pero sa pool, guys. Inabo lang kasi. Isang mabilis lang eh. Pero sa pool pa din. Headshot pa nga, guys, oh. Yes. Problema. Bakit ball? Oh, laki ng ball. Yeah.
Panis. Gagi, mali. Post ko pala. Naka-video na pala nun. Pero yun, may nakuha naman. Hindi ko na naman na-video yung pagputok na late. Na-late yung pag-video. Pero sa pool, mga kapatid. Iyan oh. Lumalagusaw. Uy, malaki na yan, guys. Good size yan, guys, ah. Paon? Laki niyan, guys. Uy! Uy! Good size na naman yan, guys. Ayos, guys. Laki niyan, no? May ganyan pala dito, ah. Laki na ito, guys, ah. Mamilo to, guys. Lapad, ah. Solid, oh. Tapos may sampalok. Sigang mo na, eka. Sa pool ba, guys? Hindi ko lang sure. Nakaharap eh. Sa pool sana. Ayun, dali. Yeah. Dami kasing katabing arroyo eh. Arroyo ba? Ay, hindi. Hindi, tunay. Kulay dilaw yung ilalim eh. Ayun, may pusit. May nadaling pusit, guys. Sa pool ata, sa bunganga, guys. Tumagos sa puwit. Sa pool nga, sa bunganga. Ay, doon ko sinipat eh. Sa inong nga sana, kaso hindi ko kita. Pero okay lang, guys. May pusit niya. May pusit na nadali din, oh. Ganda ng kulay. Fresh na fresh. Mabigat yung pusit. Pugita, guys. May pugitang nadali, guys. Ano, kaya? Mabigat. Mabigat yung pugita, guys. May nasamang pugita, guys. Ayan, oh. Pugita, guys. Ayan. Laki ng pugita. Double kill, guys. Pugita sa tilapia. The please. Jellyfish.